Na daw? Okay. Namaan na. Nasa labas ng bahay ni Bibi. Maingay daw ako eh. Pasilip sa imo control settings, Choy. Gusto mo makita, no, Jocelyn? Ganito, Jocelyn, no? Sa BlueStack, Jocelyn? No? I can show you the world. Yan, Jocelyn, no? Makikita mo yan, Jocelyn. No? Silipin mo lang, Jocelyn. Yan. Yung mga parang ano dyan. Sa ML? May nag-send ng star sa akin. Uy, Marv! Salamat, Marv! Mabuhay ka hanggang pwede pa. Salamat, Marathon! Jun Contreras, what's up, Jun? Yan, Darwin, multi-role, Choy, pero isa lang hero. Versatile din yan, Darwin. Kasi yan yung sa Dota, versatile eh. Saka oras magparoleta, ugma, Choy. Birnes pa bukas, ano pare? Sa Sabado pa. Suyo. Suyop, day, suyop. Oy, Jocelyn, ito. Kita mo na, Jocelyn? Nakikita mo ba? Ay, di siya visible sa ano, Jocelyn. Nakikita mo, Jocelyn? Or di siya makita? Ay, nakikita mo na ba? Nakikita siya? Ayan o. Yan, Jocelyn, makikita mo mamaya. Sa ML na control, Choy. Ay, mananap. Anong sa ML na control? Settings ko? Okay, mamaya. Akala ko yung sa BlueStack. Akala ko sa LD player. Gold ako, Choy, gold. Jundel, may ligo, bong! Jun Contreras, Nelson, may bungkag. Suyop, Choy, suyop. May bagong hero, guys, si Suyop. Suyop pala to, Choy, suyop. Anga sa suyop, uy. George, what's up, George? Akala ko yung control ko sa LD player. Ito si Jocelyn talaga, hindi kine-clarify. Tights. Kayang-kaya, walang makuna sa akin. Angelo Rojas, what's up, pre? George Colano, what's up, George? Kakapanood nila yan ng ano, Joy? Yung Puego-Puego, tapos yung PL-MPL. Kakapanood nila yung Alice na yan. Bugbugin ko yan dito sa Gold Lane. Gold Lane na Alice yan, eh. Kuna bahala, pare. Minutoy ka na. Goods na Minutoy, Choy, Minutoy. Palambutin natin yung Alice, Choy, ah. Daw? Okay. Wait. Oy! Damjilo, bungal! Lakad Marathon! Meta daw si Alice ngayon. Huwag kayo mag-alala, paalisin ko yan si Gold Lane. Millibells ba ako? Millibells. Damjilo, salamat. Bakit 30 mil lang, madam? Kini-question ko pa eh. Kasi 50 million eh. Pang ginagawa ng login face ni Madam Jilo yung stars, ah. Nga eh. Alice na siya. Papaalisin ko si Alice dito, bro. Come on, Alice.
Let's make it a real deal. 彼女を守り世界を守る Lumabas ka dyan. Huwag ka magtago. Uy, dito pala sa gidli. Ah, wala kang pakisimumin, ha? Ah, yes, Chay. Start ng season na paring arc. Papaalisin natin si Alice Go. Alice ka na, Alice Go. Ang sakit naman ng marble niya. Naglalag siya, prior. Tanggalin ko na itong ano. Uy! Uy! Good night, mamin! Good night! Good night! Good night! Ha, hapit yung kakalamayan. Nagtatago dyan. Nagtatago. Nice! Malapit ka na paglamayan. Kalma ka lang. Ikaw! Grabe naman sa spike ng lag, pre. Killing spree. Gather up the turtle. Gather up the turtle. Nge. Ala! Nyaro buhay! Talikan mo nga. Potok. Oh, lainan Nyaro, pre. Oy. Nyaro, your labor is not in vain. Grabe siya lagi, 90s, eh. Uy, sana o lasagna. Tingin, madam. Ginawa mang fertilizer dito si Alice, guys, ay. Alice, go! Lumayas ka, Alice, go! Bala ka dyan sa buhay mo. Uwi na ako. Ha? Anong mita-mita? Walang mita-mita sa akin yun lahat. Babasagin ang bungo. Punal birada, manis badang, choy. Kahit sino, papalagan. Gugwaping. Dorbs, Bunal Dorbs. Asan naman yun? Umuwi na ba? Patay ka, Alice. Pinagta na ni Nyaro, guys. Di pincing-pincing. Aray ko. Rescue operation! Ala, patay itong friendship. Na-choke pag yun ang flickering jutsu. Top boots tayo, guys. Hala, hospital, Joy! Hospital! Anong musukol ka, pare? Mali ka ng tinumba. Ah, tumakas. Oh, sakto. Sakto, dapat ganun yung sinabi ko, no? Pinatakas ka ba, o... Ano? Ano na lang, ano? Alice, go, grow, glow. Nutrition, ano? Specialist. The enemy has slain the turtle. Has been slain. Initiate retreat. Ahoy!
Sige, palag. Kana, may gusto na ako. Sige, kana mo palag. Sige, ay, yabag. Joke lang, pre. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Alis, go. Lumayas ka sa mga espiritong engkanto, Marimar. Yati. Ah! Ah! Maganda doy. Mananap ka man, ano eh. Yuzong din. Masyadong OA. Exit mga pare. Simurag kusgan kay labok ang kalaban. Olo, grabe guwata-wata Amidamaru. してやるぜ Amidamaru. Uy, tura lumping. Pagkalamiya sa pasok ni Pare Choy. Bughang itlog. Panagan mo, basi ni mabuhi ugma. Panagan mo. O dagan na lang jud ko sige, parang mamatay ko aning yate ni. Kaya na to par. Press kilo no jutsu. Ano? Untapang talaga ni Juliana si Gubia, bre. Ay, ikaw! Ay! Ano? Pumalag kayo lahat! Pak! Tiktika! Wata! Tura! Tumbang kabaw! Tumbang kabaw! Buak ang kabaw, choy! Ha? Tagal nyo lumayas dito, ha? Tagam ang kabaw, choy! Wasak ang... Lagyan nga natin ng Thunderbelt, choy. Ayoko nang bakos ni Judas yun. Bad yun. Dito ko sa Thunderbelt. Ano? Ikaw? Saan punta, sir? Ha? Ikaw? Ha? Balita ko, ano ka daw? Meta. Pakita mo sa akin na meta ka. Metanol. Basagin natin bungo niya, ro. Uy! Kataakas ang kunin yung mananap sa timaan, Marimar, oh. Putok, batok. Bye-bye. Pinasok talaga ni Tatay Nyaro, pre, oh. Balagbag din yung kalaban, pre. Huh? Kung saan na si Ronald, magninda na lang nagbalot. Di magsukol-sukol sa kumananapa, kahab. Ali, Choy. Oh, piyam ni popcorn. Grabe siya, lag rising. Uy, lag. Lag pa more. Lain na, dili man nindot kayo nga kuwang kuan ba FPS. Drop it, yo-yo. Happy birthday, MLBB! Lag, isundang. Okay pa si pareng Ronald Diaz bababay. Kusgan naman na gapon. May na kay kusgan. Basta importante, dili na nila mapush. Our turret is under attack. Nagunsa ka diya, sir. ただの人間でも神々に立ち向かうチャンスはある Request backup. Dito, Choy. Hala, naglag! Hala, naglag! Hala. Request. Naglag. Hala, PLDT, ano na? PLDT, ano na? Lag, boy. An enemy has been slain. 強くなったのを感じる Kana, may gusto na ko, Choy. Ay, nagkastog SS, ha? Bye-bye. Enemy double kill. Shut down. Sige! No choice. Go, Nyaro Bells! Ay! Diyan nga ito, wanaigo. Pafa, tig-tig. Lala. Oh! Yawan, Nyaro Bells. Ay, Nyaro versus everybody, everyone. Kuyawa ng Nyaro, eh. Grab, ay. Kumusta man itong kurba, eh? Okay, paka pre. John Michael, what's up, my man? Our turret has been destroyed. Gather up the Lord. の力を見るがいい Lord of the Ring. Wala na akong babasagin sa top lane, eh. 彼女を守り
pagkalamia. Lah. Ay, yabang na. Ay, kigwa man to, bay. Yang, nabira, bigyan ko, bay. Nice ka, pre. Kana, pre. Ala, nagkagubot, bay. Matay, gubuta to, eh. Sirting gubuta, bay. Astang gubuta. Sumasakit na ang kalaban, min. Akiraminay. Our turret has been destroyed. Kalma he, pare. Lord Jajoy. Machine gun blow! Yati! Sakita sa vengeance, uy! Anga sa vengeance, pre, uy! Ugati! Sakit ng vengeance, min! Anga ay kunata sa hero, uy! Tulo ka buhok kunat, bay! Oh my goodness! Oh my gulay! Ipit! Dipit! Anga sa dipit, pre, oy! Tansyonitis ang core! Anga, Legend 3 na sana, naging bato pa. Legend 3 na sana namin, naging bato pa. Tanso! Men, maganda ba ping mo, pre? Kanina pa mahina ping mo, par. Kaya gusto mo magpalit. Ipit. Na ipit man dyan, kigwa. Restart sa kukuhan, guys. Restart sa kog MLBB bang. Restart muna tayo ng bull stack. Ay, di, LD player pala tayo. Why, lag ang core na, boy. Ilisi. Lag. Lorenz, pasok ka nga, Lorenz. Restart sa tatya kay murag ipit man akong kanjay. Nagda-drop FPS, mamin. Di siya masyadong maganda ang FPS. Parang siyang naka 30 FPS. Ganun. Nga, nanimit. Uy, malapit na ako mag 100 matches, min. Nasa epic pa rin. Hindi, legend pala pa. Legend 4. Papi, chuy. Matagal lang loading dito sa, sa LD player. So, antayin nyo lang, guys. Gracias. Antayin nyo lang, guys. Antayin nyo lang mag-loading. Raymond, what's up, pre? Okay. Ay, Jansil, may bunggag. Matagal lang mag-loading, Joy, no? Tagal loading. Flex lang ng body, pre. Inaantok ang katawan ko. Nimit. Nanimit, oy, nanimit. Nip-it. So, karap. Asa man si... Wala na sinyaro, guys. Wala na sinyaro. School na naman sinyaro. Nimit. Pepper. Scissor. Sinichi Kudo.
Ah, si Nichikodo. Ano sabi niya? Restart lang ako eh. Meet! Uy, Madam Mia, si Pia yan. Si So Weird. Huwag mo awayin. Si Piper, di ba sasali? Sino ba sasali? Ay. Lahat sasali? Ah, trio na lang muna tayo. Wala. Trio, kapayo. Meet. Na, si Neche. Ninda pa siguro tog balot. Mas early, mas maganda, mas magadaming benta. Damihan mo benta, balot. Mahirap sumama sa magagaling, Joy. Nako, magaling din ako, Madam Mia. Kaso, support din ako minsan. Nimit. Nimit. Angas, nimit. Uy, nimit. Neds, bungal, Neds. Bunal, Neds, bunal. Ipit. Intro boys, raman niya akong LD player, oy. Maganda lang sa umpisa. Pero pagkalaunan, along the way, along the road, during the game, ipit. Lawrence, accept. Di mag-a-accept, report. Report, Lawrence, report. I-report yung mananapan eh. Ano man ka nag-accept kuniho ka? Wala na guys, wala na kami kasama pre. Talay kayo, pasok na kayo guys. Ale, pasok na kayo sa mga gustong pumasok. Sa mga ayaw naman eh, bahala kayo sa buhay nyo. Sa mga gustong pumasok ngayon, ali kayo. Kate, Dangli, may bungkag. Choy, wala lagi si Natoy. Si Natoy, nagtimpla gatas. Si Natoy, guys, naguna-una na si Mythic. Ara, Natoy, yun, ha? Ah, nga, gining Natoy. Oy, Mythic 6 na mananap, bay. Ay, Mythic ano pala, Mythic 16. Natoy, na mahal ka. Yun naman, si Patotya. Sino ba to? Walang sasali sa comment section, guys. Sino gusto sa comment section? 45 nanood doon, ganyan. Ayaw yung sumali lahat. Jundil na lang dyan, kay may duty. Jundil na lang kay may duty. Asan si Marvin? Si Marvin na lang siguro, si Marvin. Aman si Marvin. Wala. O, trio mo na kami. Walang gusto sumali eh. Kinagat ng 7 Lions. Ano ba yung ano yun? Di ba kanta yan? Choy, yung Epic skin, wag na SL kasi nanalo ulit ako SL sa'yo. Epic na lang ni Clint. Ay, sige Jansel, matik. Ngayon na ba isi-send? Jansel? O, anytime this day. Or maybe this time. Kanta yun eh. Ay, lalaro ka, Madam Neds. Nako. Matulog ka na lang, Madam. Tulog ka na lang. Tulog ka na lang, Neds. May na lang, makarelax ka, Neds. Masarap patulog mo kaysa ma-low stick tayo. Anga, eh. Ano ba? Ako na ba, Core? Core ka na dyan, Del. Support ka naman, eh. XP na lang tayo, mamin. Ay, asa di ka, Choy? Ay, rotation katot ka. Please ban a hero. Ay, silver ka ba, Madam Nida? Sino ba yung natanso kahapon, Madam? I-report natin yun. Ah, si Natoy. Si Natoy na si Lion. Tapos natalo. Report natin yun. Si Natoy ngayon, Madam Nida. Yung nag-unfollow sa iyo, Madam Nida. Nasa ano na? Nasa Mythic. Nagmamadali. Gusto maging pro player. Your team is banning. Ewan ko tulo.
May mythic tayong kasama, men. Men, bakit nasa mythic grading tayo, pre? Mythic ka na, Jundel? Ba't 5 ba natin, men? Mythic na tayo? Ay, mananap. Legion pa tayo, eh. Ano ba yan? Mythic kasama natin, Joy. Bakit nasa mythic kami, di ba? Legion pa tayo, pre. Legion bracket pa tayo dapat. Nasa mythic na kami, min. Oh, continuous score lang tayo dyan, Oscar. Isa pa na si John Del, mga unfollow. Bong! Mga nginon, magunin sila, madam. Ako ra, Joy. Wa nang unfollow ni mo, madam. Matagi ko na, be. Panggatas. Grabe. Ito na naman. 5 na namang mga supoto. Angas kalaban natin, guys, oy. Angas kalaban natin, guys, oy. Kakayanin ba natin sila, min? Mundo na naman to ng mga halimaw, Jocelyn. Doon muna tayo sa mundo ng mga supot. Nga, pananing mundong halimaw, eh. Ah, yes, Nida. Yes, Kamsam, Nida. 39 wins, 30 losses. Humahabol ang talo. Sumasimiipit. Pag dito sa mythic grading tapos nag-Nolan yung kalaban, wala na siya. Mukhang matatakot ka namin. Pero kaya ni Jundel yan. Jundel. Unggoy yata kalaban natin. Maganda to, min. Madami tayong clone na babasaging muka. At least may pera. Ah, madaming clone to, Choy. 5 ang skills. Kung nabahala dyan sa unggoy, Choy. J. Fights. Lakad marathon! La Cortese na tong kalaban, guys. Sana all. Ay, okay. Okay lang sa akin, guys. Itatala ko na ba tong score na to? Pangalan pa lang na siya, unexpected eh. Puro mga mga hindi nakaka-caps lock. Clint, challenge. Ah, grabe nga GN yan, min. Grabe tong mga kalaban namin, Choy. Mga kindergarten. Makikita mo kasi sa IGN yan, guys. Kung mananalo ba kayo, hindi. Sasaikuhin natin, guys, ha. Wala, panalo to. Bugbog tong unggoy dito sa lane ko. Wala, AFK na ang mid lane. Overstaying ako dun, ah. Unexpected. Sana all. Huwag ka magtago dyan. Lumabas kang, goy. Ah, grabe, bay. Inspire agad, bay. Ayo, Cole. Maluhay ka, Cole. Ayaw na, Cole. Bad ka. Hapya. Nga ni mo pare, oy. Musukol juga sinumpag kayo sa ako, Joy. Dagan, Joy. Takbo, gabi lupa. Takbo. Butak. Butak. Nga ni mo. Dagan. Mananap. Mag-aral ka muna doon. May klase kayo. Ay, aral mo na, pre. May klase kayo, par. Ikaw ang mamatay ng dahil sa unggoy. Hindi kasi ako men. Wala to HP. Hinayaan ko yun. Masyado ka kasing matapang, Choy. Kaya ayaw mo umuwi. O, di patay ka. Ang sa unggoy, Choy. Unexpected. Aba! Ginusto mo yan. Gusto mo masaktan.
Oh, gusto mo talaga masaktan? Wag na. Masyado na kayo matapang. Wait lang ha, wala pa ko SS eh. Tapang yung mga kuni mananap sa timaan, marimar kayo ha. Ayaw sir! Ayaw sir! Ayaw ba? Ayaw dugaya. Ayaw dugaya choy. Nga sa unggoy choy. Uy, calculated maning unggoy ba eh. Ha! 獅子を抑えつけることはできない。 Nga sa unggoy uy. Unstable network. Hayag na ning unggoy diri choy. Mura naman na grade 10. Enemy has slain the turtle. Grade 10, section 11. Nice low ma men dito choy. Patay kang ungguya ka dagan choy basi ni mabuhi kog ma. 支配し、俺は戦場を支配する。 An enemy has been slain. 俺の勝利の方向が戦場に響く。 Unsa man na Jundel oy rason. Ult is ready. Mining nila lang. Sa akin always lag. Demark, what's up Demark? 獅子の爪は獲物を逃さない。 Ano ba tong unggoy dito min? Ayaw makipagsapalaran. Ayaw makipagbakbakan ng unggoy choy. 感じる。 Takot masaktan. 何回戦っても俺の力は衰えない。 Doon ka sa gold choy. Wait for me. Umutambayan dito. 力の前に振る。 Goods lang ako dito, unggoy lang to. Kayang-kaya pataubay ng badang yan.